ана ҳамон сол соҳиби номи донишҷӯ гардидам ва аз ин хело ҳам шод ҳастам дар чунин як давлати тинҷу осоишта умр ба сар бурда истодаам. Хош, инҷо шумо қайд кардед имсол яъне хатмкунанда ҳастед, ҳа? Албатта. Чӣ нақшаҳо доред дар пеш? Яъне бисёри тароҳон мехоҳанд ки як утоқи кори худро кушоянд ё ки як дукони кори худро кушоянд ва ҳамон либосҳое ки омода мекунанд барои мизоҷон, барои сайёҳон, барои дигар нафарон омода созанд. нақшаҳо албатта хело зиёд ҳастанд. Ман мехоҳам ки дар оянда утоқи кори худро кушода дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат варзам ва обрӯи миллати тоҷикро, либоси фарҳанги миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ созам, то ин ки парчамбардори миллати тоҷик бошам. хеле хуб, беҳтарин. Афзалшо, аз шумо мехоҳем пурсон шавем ки меҳри санъат дар дили шумо чӣ гуна роҳ ёфт? салом, дуруд ба ҳамаи шумо. аввалан аз номи худ ва аз номи кулли ин иштирокчиён ба шумо миннатдори худро мерасонам, зеро ба барномаи худ моро даъват кардед. албатта дар солҳои пеш падари ман бо бародарони худ як ансамбли оилавӣ доштанд, назаровҳо. ҳамин аст ки аз хурдӣ санъат дар дили ман ҷо гирифт ва рости аз сабабҳое ки падари ман ба корҳои давлатӣ гузаштанд, айни ҳол аз санъат дур ҳастанд ва хостанд ки ҳамин роҳи санъатро пишари хурди хона яъне давом диҳад. Бале, ва аз хурдӣ ман дар мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратло Атоев, яъне мактаби мусиқӣ аст, тӯли 11 сол дар он ҷо таҳсил кардам ва ин бо хости падар буд. албатта сухани падарро рад накардам ва то ҳол бо дуои падар давом дода истодам. خیلی خوب، بهترین. در آینده برای شما ما کامیابی‌های نظررس رو باز تمنا داریم. تشکر. خوب، فریده بانو میگفتید که شما در کدام فستیوال ها اشتراک کردید و تا امروز چند کلکسیون رو آماده کردید؟ تا حاضر من با یک چند فستیوال ها راه یافته کلکسیون لباس های خود را به نمایش گذاشتم. البته که موفق گردیدم. از جمله فستیوال های از نوروز تا نوروز 2 مرتبه در دانشکده صنعت برگزار می‌گردد. همه ساله اشتراک نموده سزاوار دیپلم ها گردیدم و اینچنین در فستیوال صدرنگی چکن، چکمای گیسو، فستیوال های دیاری حسن و یک چند فستیوال هایی که در سطح جمهوری البته گذرانده می شود من فعال هستم. کلکسیون لباس های من از یک چند کلکسیون های عبارت می باشد که آنها نام دارند زیبایی بهار، گل های بهاری، گل های وطنم، نقش گل های چکنم، نسیمی بهار. اینچنین در برابر کلکسیون لباس های زنانه که می آفرم من کلکسیون مردانه را نیز آماده ساختم که آن را نامش را تاجیکانه می پوشیم گذاشتم و در چورابینی با نفوذ بین المللی هفته مو در تاجیکستان با عنوان فشن ویک تاجیکستان که همه ساله برگزار می‌گردد، چون همه ما و شما می‌دانیم البته در آن همانجا من پیشنهاد نمودم و سزاوار دیپلم گردیدم. افضل شما نیز بعد میتونید با همراهی فریده همکاری داشته باشید زیرا واقعا کلکسیون مردانه خود را نیز آماده کردند. در کدام آزمون‌های بین‌المللی و جمهوری اشتراک کردید؟ از شما می‌خواستم پرسان شوم بغیر از آزمون تاجیکستان وطنی عزیزم. راستی من جدا از 11 دولت سفر کردم همچون نماینده یعنی سرآینده از تاجیکستان و اولین سفری که من کردم این با دولت بلاروسیا بود. زاویه پچولکا نامی آزمون یعنی اوروی طلایی که در آنجا در بین 20 دولت جای اول رو گرفتم و البته این با کمک مادر عزیز که از خوردی یعنی با من کار آغاز کردن خصوصیت شریف و مینداری خود را با آن کس میرسانم و همین سبب شد که آهسته آهسته راههای سفر من گشوده شد و بعدا من به ترکیه، به گرمانیا، به بلژیا، به رومانیا، به آفریقا، به امریکا یعنی به سفر به همین دولت‌ها سفر کردم. کدام آزمونی که من رفتم سزاواری جای نمایم گشتم و افسوس
بودن در پیش سفرهای جدی بودن که ما با دولت استرالیا دعوت شده بودیم با سبب‌های بیماری کووید 19 نشد و البته این راه ما رو گرفتن نتونست که اخیرا آزمونی که من اشتراک کردم تاجیکستان وطن عزیز من بود جای نمایی رو گرفتم. در همین آزمون شما از روی کدام نامیناسیون برآمد کرده بودید؟ من در این آزمون در نامیناسیون سالانه استادی اشتراک کردم. و جای نمایان رو نیز؟ بله گرفتم. امروز با برنامه ما با چی دستاورد آمده؟ چون امروز شامی جوانی است. کدام سرود را اجرا میکنه برای ما؟ البته اولا از نام خود و از نام شما همه جوانان تاجیکستان را با این روزی فرخنده تبریک و تهنیت گفته البته با آنها بردباری کامیابی‌ها تمنا دارم و در کجایی که باشند همه وقت نامبردار این وطن ملت باشند. البته عین حال بهر آنها یک سرود پیشنهاد می‌نماییم. گوش میکنیم سرود شما را. بینندگان عزیز از نزد اکران‌های خود دور نروید. پس از چند لحظه باز برمیگردیم. تکگاهی سر ندارم به شراری چشم میشوخد درسم و اختر ندارم با تو من گنجی ندارم گرچه سیم و زر ندارم در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم در همه عالم برم نیست ندارم در تنی خود سر ندارم تا تو را در بر ندارم سوزم و خود را فروزم بس که خاکستر ندارم در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم سوزم و خود را فروزم بس که خاکستر ندارم در همه عالم برم نیست تا تو را در بر ندارم در همه عالم برم نیست ندارم در تنی خود سر ندارم تا تو را در بر ندارم بینندگان عزیز، حالا باشد آغاز میکنیم بخش نخستین برنامه را که نام دارد پیدا کن. واقعا ماهیره شما درست خرید کردید. بخش نام گرفته از پیدا کن.
пайдо кардани чӣ ва киро бошад, ин ҳол ман барои шумо мефаҳмонам. Дар ин бахш мо барои шумо якчанд оҳангҳоро пешниҳод мекунем. Шумо бояд пайдо кунед ки номи суруд ва номи сарояндаи ҳамин сурудро. Фикр мекунам на чандон душвор аст барои Афзалшо, барои Фарида бошад каме мушкилӣ пайдо мешавад. хуш, боз инҷо як имконияти дигар ҳаст. Дар ҳолате ки шумо пайдо накарде, дар инҷо бинандагон як гурӯҳ ҷавонон ки аз донишгоҳи технологӣ ба барномаи мо омадан албатта кӯмак мекунад. омода ҳастед? бале. пас аз коргардони овоз хоҳиш карда мешавад ки оҳанги нахустинро барои мо пахш намояд. марҳамат, гӯш мекунем. Юлдуз Испонова бошад. Қариб пайдо карда истодед, қариб. Алкай наздик шуда. Фикрам ки аст сарояндаи Ӯзбекистон аст. Бале, сарояндагони Ӯзбекистон аст. Аммо номи сароянда ва номи суруд. Пайдо кардед? На. шумо чӣ Афзал шуд? ба фикри ман аз сарояндаи Ӯзбекистон аст. Бале. Сарояндагони Ӯзбекистон, аммо номи сароянда. Ки бошад? Ки бошад? Шумо сароянда ҳастед. афсӯс. пайдо накардем? Пайдо накардем. Мо барои шумо каме кӯмак мекунем то ин ки шумо худи шумо пайдо кунед. Ин сароянда мард аст аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон, номи суруд Дилам. Аммо номи ҳунармандро шумо гӯед? бале. Бошад Дилам. Алакай қариб пайдо карда Фарида. Фарида сурудро пайдо карданд. ман номи сарояндагонро намедонам, вале сурудаяшонро медонам. хуш, аз ҷониби шумо ягон нафар бошад, марҳамат. номи сароянда Лобек Раҳматуллоев, номи суруд Дилам. воқеан ҷавоб дуруст буд. Як афғои баҳри марҳамат, гӯш мекунем давоми сурудро. ин буд ҷавоби оҳанг аз ҷониби донишҷӯён. бале, донишҷӯёни фаъоли донишгоҳи технологӣ. хуш, омода ҳастед то ин ки оҳанги навбатиро пахш кунем? бале. омода ҳастед? гӯш мекунем. пайдо кардед? ба фикри ман Нигина Раупова. Нигина Раупова. номи суруд? номи суруд? бале. чӣ аст номи суруд? шояд Нигина набошад, дигар ҳунарманд бошад. Гина Муқулова бошад. ваъдатро интизорум. бале. воқеан ҷавоб дуруст аст. Як афғои баҳри Афзалшо дӯстон. дар кӯтоҳтарин вақт пайдо кардед. ҷавоби шумо дуруст аст. яъне аз Нигина Раупова, шодравон Нигина Раупова. суруд ном дорад ваъдатро интизорам. гӯш мекунем давоми сурудро. марҳамат. عاقبت بدامیش من گرفتار شدم عاقبت بدامیش من گرفتار شدم مدام رنج و بلا شب و روز یار شدم. хуш, боз идома медиҳем бахши пайдо кун. айни ҳол фикр мекунам якчанд оҳанги дигар низ аст. дар идомаи бахш Фарида низ ягон ҷавобро барои мо пешниҳод мекунад. омода ҳастед? ки пайдо кард? хомӯшӣ. албатта ман не. Гуласал? Гуласал? Пулодова. номи суруд? Бирав. аз куҷо пайдо кардед? Номи суруд бирав. бале. дар куҷо шуд? албатта дар нақлиётҳо. дар нақлиётҳо. бале. ҷавобатонро иваз намекунед? не. ҳамин ҷавоби охирон аст. бале. шумо чӣ, Фарида? шояд ягон пешниҳоде доред? бале, ягон ҷавоби дигар доред? на, ман намедонам. намедонам. хуш, мо ҷавоби Афзалшоро қабул мекунем. воқеан ин Гуласал Пулодова бо суруд ном дорад Бирав. як афғои баҳри Афзалшо дӯстон. хӯшдони азиз, ин буд бахши пайдо кун. чӣ тавре ки худи шумо мушоҳида намудед, худи шумо шоҳид будед. дар ин бахш ҳар дуи меҳмонони имшабаи барнома, чӣ Афзалшо, чӣ Фарида, кунҷкобии худро дар ин бахш нишон доданд. онҳо ҳарчи зудтар кӯшиш карданд ки зуд аз якдигар пештар бояд сурудро муайян кунанд, аз кадом ҳунарманд аст. дар ин бахш албатта Афзалшо ғолиб омад. марҳамат, як афғои дӯстон. хуш, дар анҷоми суҳбат чӣ гуфтани ёд доред баҳри бинандагон, махсусан баҳри ҷавонон дар ин шоми ҷавонӣ?
چون در روز جوانان قرار داریم، من با کل جوانان تاجیکستان تمنای آن را دارم که همیشه پیش صف باشند و از پای کسب انتخاب نموده خود موفق باشند و تا اینکه نامبردار ملت خود باشند. بهترین تمنیات؟ البته من به همه جوانان تاجیکستان بربریا خواهم و گفتنی هستم که در کجای باشند نامبردار این وطن باشند و البته کوشش کنند که از پای یک هنر یا که ایجادیات شوند و چطوره که شعار تاجیکستان ما هست تاجیکستان به پیش، جوانان ما نیز به پیش. خیلی خوب، تشکر زیاد. و این گل زیبا همچون رمزی بهار، همچون رمزی زیبایی از مغازه ویالتا به شما فریده بانو تقدیم کرده می شود. تشکر زیاد مویرا جان. بار دیگر خوش آمدید به برنامه شامی شهنواز. امیدوار هستم که بیننده تلویزیون شهنواز کمی هم باشد با حضور شما طبع آنها بریده گردید و فکر میکنم تماشاگران عزیز در ادامه برنامه باز مهمانان جالب جوانان فعال کشور به استودیوی ما حاضر خواهند شد. از این رو از نزد اکرانهای خود دور نروید. دوستان تا حال ادامه دارد شو برنامه شامی شهنواز طریق تلویزیونی موسیقی تاجیکستان شهنواز و خاطررسان میشویم که برنامه امشب بخشیده شده است بر روز جوانان تاجیکستان. این حال باشد دعوت میکنه مهمانان نوبتی را. پیشواز میگیریم سراینده جوان و موفق مهرانه خیریدین و راهبر گروهی لبخندی جوانی بردیزاده سیاوش. مرحمت دوستان. مرحمت. مهران و سیاوش شام شما بخیر باشد. روز جوانان تاجیکستان مبارک. تشکر. خوش طبع شما چگونه است؟ البته طبع ما بالیده است. در این شام زیبایی بهاری سیاوش بهترین با فکر فرو رفته. نه بهترین از شما دیدیم بهتر شدیم، مردم دیدیم بهتر شدیم. شامی بهترین. خوش سوال عمومی داریم برای هر یک مهمانی برنامه شامی شهنواز، چون امروز جوانان فعال آمدن به برنامه ما از هر یک سمت از هر یک ساحه. میخواستم از شما پرسش کنم که مهر سنه در دل شما چگونه راه یافت و از کی شما باز فعالیت ایجادی خود را آغاز کردید؟ تشکر زیاد. من از سن 9 سالگیم در چهاربینی‌های مکتبی ناحیوی جمهوریوی اشتراک میکردم. پدرم به من کمک میکردن و با استادانم آنها بسیار هوس داشتند که من در آینه نیلگون شرکت ورزم حافظی سرایندگی کنم و اون کس ها مرا تماشا کنند و من به نهایت دوست می داشتم. در همه چهاربینی ها همه وقت موفق می گشتم. بعد از ختم مکتب میانه به دانشگاه دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده با دیپلم اعلی دانشگاه را ختم کردم. بله عین حال در ریاست فرهنگی حکومت شهر دوشنبه کار و فعالیت کرده ایستادم. بهترین، خیلی خوب. خوش تا امروز در یگان آزمون ها اشتراک کرده؟ چون آزمون ها خیلی زیاد هستند. مخصوصا وقتی طول چند سال می شود که در تاجیکستان آزمون تاجیکستان وطنی عظیمند که بهر هنرمندان سرایندگان نوازندگان این آزمون راه اندازی شده است. میخواستم پرسش کنم که شما در همین آزمون اشتراک کرده؟ تشکر زیاد. من اولا سال 2012 در یکی از فستیوال های دونک که در شهر خوجند برگزار میگشت زیاد از 8 دولت جهان اشتراک داشتند. من نیز در آنجا
аз шаҳри Душанбе иштирок кардам. намояндаи шаҳри Душанбе. бале дар он чорабинӣ ман сазовари ҷои севум гаштам ва соли 2018 дар телевизион озмуни модарон буд. Ман низ дар он ҷо иштирок карда сазовари ҷои аввал гаштам ва дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман низ иштирок кардам ва аз давраи якум ба давраи дуюм рӯхат гирифтам. дар давраи дуюм каме садоям хаста буд ва аз сабаби беморӣ рӯхат наёфтам ва айни ҳол имсол боз имкон дорад? бале албатта имкон дорам. тайёрӣ дида истодам. ташаккур. марҳамат Сиёвуш. ман аз соли 2008 инҷониб аз овони хурдӣ ҳамин ҳаҷ ва нағз медидам, устодои ҳаҷ ва тамошо мекардам. бо ҳамин завқи ҳаҷнигорӣ дар дили ман ҷо шуд. оҳиста оҳиста пеши худ мақсад гузоштам ва ба ҳамин роҳ баромадем ва то ба ҳол дар даруни ҳамин дег ҷӯшида истодаем, бо ҳамин устодо рафтуо карда истодаем, аз ҳамино ягон чи панд гирифта мана ба ҳамин рӯзо расидем. хуш, барои ҳунармандон, барои сарояндагон, махсусан барои навозандагон бисёр озмунҳо ҳаст. то имрӯз буд барои ҷавононе ки дар ҳамин соҳаи ҳаҷ ҳастанд ягон озмун бошад? бале, соли 2011 фестивал озмуни ҷумҳуриявии кӯдакон ва наврасони ҳунарманд сапеда 2011 тамоми жанрҳо буд, аммо фақат наврасону кӯдакон ки рӯзи байналмилалии кӯдакон ба ваҷ ҷанбаст шуд. худи ҷаноби олӣ муҳтарам имомалӣ раҳмон ҷо иштирок доштанд дар фестивали калон, дар он ҷо иштирок кардагӣ будем. баъд соли 2016 хато накунам, соли 2016 озмуни ҷумҳуриявӣ биё бо ҳам бихандем бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд ки дар он ҷо иштирок карда аз жанри монологи ҳаҷвӣ сазовори ҷои якум дар ҷумҳурӣ гаштагӣ будам. у ҷода иштирок кардагӣ будем. соли 2011 байни ҳаҷнигорои ҷумҳурии Тоҷикистон озмун тариқи SMS шуда буд. бо ғарибшоҳ компания тариқи овози SMS унҷа ман иштирок кардагӣ будам. озмунҳои ҳаҷнигорӣ то ҳамон сола. охирон бор соли 2000 ба фикрам дар кохи борбад барои бале, толори кохи борбад то соли 2016 ҳамин озмунҳо буд ва иштирок кардагӣ будам. баъд аз соли 2016 абустон имрӯзҳо бо чӣ корҳо банд ҳастед махсусан шумо, чун шумо роҳбари гурӯҳ ҳастед? гурӯҳи лабханди ҷавонӣ дар доираи соли ҷавонон бо дастгирӣ ва таҳти сарпарастии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар назди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта буд. соли 2017 мана зиёда аз 3 сол шуд фаъолият кардам ва чандин намоишҳои телевизионӣ, барномаҳои консертӣ, сафарҳои дохилӣ ва сафарҳои хориҷӣ, яъне курсҳои маҳорати актёрӣ дар хориҷа таҳсил карда омадем. ҳамин хел фаъолиятҳо оғоз шуд. ҳоло боз гурӯҳи лабханди ҷавонӣ дар шӯъбаи фарҳанги академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. дар ин ҷо ҳастам бо ҷавонони нав ба гурӯҳ шомил шуданд, аллакай фаъолият карда истоданд. ҳоло фақат сабти телевизионӣ ва охирон ман ҳамин санаи 1 апрел дар толори филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи устод Акашари Ҷуреев охирон барномаи консерте ки мо Бахшида ба рӯзи байналмилалӣ ханда баргузор кардем, ҳамуна ҷамъбаст кардем. акнун ҳоло Бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 1-2 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар дорем бо барномаи консертӣ. ҳоло дар тараддуди тамринҳои ман ин барнома ҳастам. беҳтарин. умедвор ҳастем ки саҳнаҳои навро боз барои мухлисон, барои бинандагон пешон мекунем. ҳоло бошад баҳри мо бинандагони азиз Меҳрона як сурудро бо номи Боманӣ пешкаш мекунад ва баъдан барномаро идома медиҳем.
ташаккури зиёд барои суруди зебо ва ин гул аз мағозаи Виолетта ба шумо тақдим. Ташаккур зиёд. марҳамат. Сиёвуш айни ҳол барои мо ва барои бинандагон як латифа нақл мекардем. Майлаш. ҳамин баҳор мешавад, одати мо ҳамин аст мардуми тоҷик дар деҳотҷо. ҳамин як кори мо мардуми умуман нексириш ҳастем, кори нек бисёр мекунем. Ҳамин овони баҳор мешавад, ҳамин як мардум ҷамъ мешем, як кори хуб кунем, як об гузаронем, як он вай кунем. баъд ҳамин қишлоқба ҳамин як чоҳ будааст. Як чоҳ будааст, ҳамин кадоме ки ҳамун даромадгоҳи қишлоқ ба ҳам медаромадад, ҳам даромадгоҳи қишлоқба ҳамин чоҳ будааст. ҳамун чоҳба меғалтидааст. Одами ҳамун қишлоқ мешудааст, ё ки ягон одаме ки меҳмон мешудааст, фарқ надорад. ҳамун чоҳба меғалтад. баъдам мусафедои деҳа ҳама ҷамъ мешаванд, мегӯянд хай ҳамин вақти фасли баҳор, наврӯз бия як маслиҳат кунем, ҳамин як кори нек кунем. Чӣ кор кунем? ҳамин чоҳа масъалаша дидан дар кор. ҳамин одами меомадаги ҳамин чоҳда меғалта. Биёд ҳамин пул ҷамъ кунему, якта ҳамин мошини ёрии таъҷилӣ харем. Мошини ёрии таъҷилӣ харем, ҳамин назди чоҳ дамонем. Мақсадам касе ки ҳамун чоҳ ба меғалтад, хай пош мешиканад, дасташ мешиканад, то бунгои тиббия мебарем ки як азоб. Бунгои тиббимон дуртар. Биёд як мошини ёрии таъҷилӣ мехарем, ҳамин одами чоҳ ғалтидаги мегирем, ҳамин ёрии таъҷилӣ ва бор мекунем, рост бунгои тиббӣ мебарем. Ҳай як ду кас розӣ мешавад ки якташ мегарда, мегӯям ту содаӣ чӣ? Пуле ки ҷамъ мекунем, ёрии таъҷилӣ мехарему мебарем, инҷа мемонем. Биёед аз ҳама хубаш ҳамин пеши чоҳба якта бунгои тиббӣ месозем. Якта бунгои тиббӣ месозем. Мақсад ҳамин ғалтид, ҳамин мегирем аз даруни чоҳ, бунгои тиббида медароремаш. баъд якташ бахатар будааст, медонам чӣ хел вай бародаро гӯш кунед, ман синни солам нисбати шумо бо калонтар. Пул ҷамъ мекунед, ёрии таъҷилӣ харитон. Пул ҷамъ кунед, бунгои тиббӣ созетон. биёед як кори хуб мекунем. ҳамин мо бунгои тиббӣ дорем, ма қишлоқда мегӯям, ҳа дорем охи. биёед пул ҷамъ мекунем, ҳамин чоҳа маҳкам мекунем. ҳамин чоҳа маҳкам мекунем, пеши бунгои тиббӣ пешина ба якта чоҳи дига меканем, мемонем охи. ташаккур Сиёвуш барои як латифаи хело ҳам шух. Фикр мекунам барои бинандагони мо писанд омад. Айни ҳол бошад, бахши навбатиро оғоз мекунем бо меҳмонони навбатии мо ки Меҳрона ва Сиёвуш. Бахш ном гирифтааст ишора. айни ҳол бошад, моҳира барои мо қоидаи бахшро ба пуррагӣ мехонад. қоидаи бахш чунин аст. яъне яке аз шумо дар гӯш монак доред ва дигари шумо бошад мисраҳои шеъриро интихоб мекунед бо имову ишора. ман намедонам чӣ тавр шумо бояд фаҳмонед ки ин кадом калима аст. ба рақиби худ. бале. бахши осон аст фикр мекунам. аз ин бахш ба ва бахши хеле ҳам ҷолиб аст. барои ки бисёри меҳмонон мебиёянд дар ҳамин барнома. бале. ҳамон бахшро таъриф мекунанд. яъне бахши ишора, яъне вақта ман ҳамин бахша тамошо карда будам. ин барнома бисёр ҷолиб аст. хуш, омода ҳастед? фаҳмо? пас меравем ба назди миз. фикр мекунам ин бахш барои ҳар кадоми шумо писанд меояд. бинандагони азиз, айни ҳол қарор дорем дар назди миз ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо бояд бахши навбатии барнома ки ном дорад ишора ё ин ки бозӣ бо ҳунармандро оғоз карда бошем. марҳамат, мисраҳои шеъриро интихоб кунед. Чӣ суд? Чӣ шуд? Азар. Аздар. Чӣ шуд? Чӣ суд? Азар. Чӣ суд? Азал. алоёри зарафшонӣ. Чавони рафт. хуш, омода ҳастед? боғу. моро боғу. моҳрӯ боғу. бо ӯ боғу. боҳӯ боғу. боғ. калимаи нав. боғу. сев, анор, дарахт. боғу. боғу. офарин. бӯстони. бӯстони. гавҳарафшон намеёбида ҳаёт. боғу бӯстону гавҳарафшон. баҳриман. боғу бӯстони баҳриман. гавҳарафшон. баҳриман. эй ватан. эй ватан. ҳадияи яздонӣ. аз ҳар канор. ҳадияи яздонӣ. ҳадияи яздонӣ. офарин. умуман барои дигар ҳунармандон ин бахш хеле мушкил буд, душвор буд. онҳо
با یک عذاب و مشقت حتی کلمه ها رو پیدا میکردن، اما برای مهرونه فکر میکنم الکی پی هم 3 سرود رو پیدا کردن برای شما. احسن، یک هفته بعد سیاوش نیز پیدا کردن. چه گفتنی ها داره، چه تمنی ها داره بهره بیننده تلویزیون شاهنواز، مخصوصا برای بینندگان جوانی ما؟ برای ما جوانان همه شرایط ها رو مهیا کردند که ما آزادانه میخوانیم کار و فعالیت کردیم. آینده تاجیکستان در دست ما جوانان است و با تمنیات آن گفتنی هستم که ما جوانان باید در آینده تاجیکستان خود را در عرصه جهانی معرفی نماییم و سهمگذار باشیم. قبل از همه منتداری خود رو به تلویزیون موسیقی تاجیکستان شاهنواز تلویزیون دوست داشته من با شما برای دعوت ایثار سپاس میکنم. شما هنرمندای ترغیب میکنید، شما هنرمندای دعوت میکنید، شما قدری هنرمندای میدونید، این خودش یک بهترین نعمت است و به همه شما حاضرین، به همه اون جوانان و عموما تماشابینانی که ما تماشا کرده ایستادن، وقتی پر قیمت خود را دریغ نداشتن ما تماشا کردن، روز جوانان تاجیکستان مبارک باشد. همیشه جوان بمانیم. بار دیگر خوش آمدید، مخصوصا به برنامه شامی شهنواز. فکر میکنم این بخوری آخری نیست، باز در برنامه می بعد ما شما را حتما تکلیف میکنیم. هر دومان یک جای. البته. دوستان عزیز، همصحبتان ما بودن در این قسمتی برنامه حجم‌نگار راهبر گروه لبخند جوانی بردیزاده سیاوش، چنین سراینده جوان موفق مهرانه خیری‌زاده. بینندگان گرامی، پیشنهاد شما بود شو برنامه فرهنگی و فراغتی شامی شهنواز بخشیده به روز جوانان. همیشه آفتابی محبت نورپاش خاندانتان باشد.